Ito ang ganda guys, dahil ano, so title pa lang niya ay Just in Case. So ang sabi dito, just in case daw. So ngayon, ito guys ang kanyang ano, ang kanyang title, ang kanyang ano tawag dito, shop name. So just in case. So just in case. Ciao. Che cover ti serve? Sto guardando. Guarda. Sì. Faccio pubblicità della mia YouTube. Ah, fai Sì. YouTube? Sì, perché è very good, no? Just in case. Tu pagare me? Yeah. Ok, si può? Tu pagare me? Quando diventa viral, why not?